Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita kembali lagi ketemu di materi English for Business dengan materi apologizing dan asking someone to say something again, ya. Baiklah, mari kita masuk di materi English for Business, English for apologizing, apology, permintaan maaf, ya, and then also asking someone to say something again or repeat when we don't hear the explanations. We can say we can ask someone to say something what he has said, ya. Bagaimana caranya untuk menyampaikan atau meminta orang lain untuk mengulang kembali. Oke. Apology, ya, permintaan maaf. We can say just I'm sorry, ya. Kita bisa menyampaikan apology secara formal dengan cara menyampaikan I'm sorry, I'm very sorry, I'm very sorry for. Kita bisa menyampaikan atas kesalahan kita. I'm very sorry for spilling my coffee on your seat. Ya, karena menumpahkan kopi di tempat duduk. Dan the response, ya, we can look at that's all right, ya, it's okay, it's quiet, all right, don't mention it, don't worry about it. Jadi ada alternatif pilihan respon yang menyatakan it's okay, ya. Another way, besides I'm sorry, you can say I apologize, ya. I apologize for spilling my coffee on your seat, ya, for example. And then informal way, secara informal, you can just say sorry spilling my coffee to you to your seat, ya. Sorry about yesterday I couldn't come, ya, saya nggak bisa datang ke pestamu, mungkin ke undanganmu. I'm sorry, I'm really sorry, saya benar-benar minta maaf, ya. The response is okay, that's okay, don't worry, no problem, forget it, lupakan itu, it means sama, nggak apa-apa, that's okay, ya. Okay, you can look at the below Andrew and David conversation or dialogue. Andrew say, sorry, but yesterday I couldn't come to your party. I was sick. Yeah. Forget it. I hope you can come next time, David say. Jadi biasanya kalau kita minta maaf, kita harus memberikan alasannya juga, ya, agar supaya bisa diterima. For example, I couldn't come to your party karena apa? Because kemarin I was sick, ya. Itu yang disampaikan oleh Andrew. Okay, the next. Asking people to repeat or asking someone to say something again. Ini terjadi pada saat kita mungkin berbicara, speak with people, ya, or foreigner, orang asing yang mungkin kita tidak paham apa yang disampaikan, ya, kita bisa minta diulang dengan cara you can say I beg your pardon. It is not only for foreigner. Intinya kalau kita nggak paham apa yang disampaikan, kita bisa memintanya, mengulangnya kembali, ya. Contohnya the formal way, we can say I beg your pardon. I beg your pardon. Another way is pardon me, or only pardon, atau hanya pardon aja, kita juga bisa dipahami oleh lawan bicara kita bahwa kita ingin harus mengulang apa yang kita sampaikan sebelumnya karena tidak dipahami atau mungkin tidak bisa ditangkap oleh pendengaran karena tidak konsentrasi pada saat itu. Pardon, excuse me, what did you say? Ini lebih spesifik, ya. Kemarin kita lebih spesifik, what did you say? Apa yang kamu katakan tadi, ya? Maaf.
Okay, look at the conversation between Tourist and Rita. To Tourist say that, excuse me, I'm looking for the post office. Rita say, I beg you pardon. Nah, ini Ritanya nggak dengar nih ya. Tourist then said, I'm looking for the post office. Mengulang kembali apa yang ditanyakan di awal ya. Oh, it's not far from here. There it is. Oh, nggak jauh dari sini itu. Di sana ya. Tourist said that, thank you. Kita answer, you are welcome. Ya. Okay. Informal way when asking people to repeat or someone to say something again. Sorry, ya ini yang informal ya, karena apa, sama-sama seumuran, teman sebaya atau teman dekat ya. Sorry, we can say with the penekanan ya, dengan emphasizing. Sorry, it's mean dia nggak dengar ya. What did you say? Ini the specific yang akan lebih jelas lagi. What was that again? Ya, sama. What did you say? What was that again? Okay, look at the conversation example, Ani and Rita. Look, what an interesting program. Wait a minute, let me finish this. Nah, ini Rita sedang mengerjakan sesuatu ya untuk menyelesaikannya. And then Rita bertanya kembali, what was that again? This television show is very interesting. Oh really? Rita answer, oh iya kah? Jadi dia paham apa yang dimaksud oleh si Ani di awal percakapan. Okay, understand? Let's be practice at your home, make a conversation about apologizing, make a conversation about asking someone to say something again. Dengan contoh-contoh yang tadi, with the example we have already, what do you call, we have already studied before. Jadi kita sudah belajar tadi. We can must be practice ya, because language must be practice. Bahasa itu harus dipraktekkan agar supaya lebih mudah nantinya kita mempelajarinya. Oke, this one present simple tense addition, ada tambahan to review ya. Jadi tenses yang kita butuhkan, yang perlu kita pelajari yang paling utama ada 5 untuk membuat kita bisa berdialog atau berbicara bahasa Inggris dengan baik. Saya kira cukup 5, meskipun ada beberapa yang lain nantinya kita pelajari. Yang pertama yaitu present simple tense ya. Present simple tense ini terkait dengan penggunaannya pada saat untuk menyatakan kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Ya, setiap apa, setiap detik, setiap hari, setiap tahun. Nah, itu kalau berulang-ulang, meskipun setiap tahun kita pakai present tense. Dan kebenaran umum. Kebenaran umum ini kalau air itu dingin atau es itu dingin, api itu panas, we can use present simple ya. Ini rumusnya. Yang ini non-verbal sentence dan verbal sentence. Dan selamanya nanti akan ada 2 kalimat verbal and non-verbal sentence ya. Kalau yang non-verbal pakai to be, non-adjective. Kalau yang verbal, subject, verb, object langsung ya. I eat rice every day. Saya makan nasi setiap hari. Negatifnya kita menambahkan do, not di setelah does ya. I do not eat rice every day. Kalau isi it pakai does. She does not eat rice every day. Bertanya, letakkan di depan. Does she eat rice every day? Apakah dia makan nasi setiap hari? Oke, ini time signal untuk present tense. Every day, setiap hari, every week, ya. Every morning, setiap pagi, at 7 pada jam 7. 5, 6, 7, always. Ini of frekuensinya, ya. I always go to school. Ini biasanya letaknya di depan verb ya. Saya selalu pergi ke sekolah. I always go to school at 7 maybe ya. I always go to market in the morning ya.
Often, sering, never, one is a while, sekali-kali, once a day, sekali dalam sehari, twice a week, 2 kali dalam seminggu. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, get benefit for you. I think it's enough. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat selalu, bersyukur selalu. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.